अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हादम रज़ा साहब का बयान सुने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हादम रज़ा साहब का बयान सुने मंदिर के हवाले से। ਤੁਸੀਂ ਆਲਮ ਕੁਫਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਢਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਢਾਣ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਲਮਾ ਰਸੂਲullah ਦਾ ਪੜੋ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਓ, ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਓ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰੋ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਇੱਥੇ ਲਵੋ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਵਫਾ ਮੁਖਤੀ ਆਜ਼ਮਾ ਬਕਾਰੇ ਦੀਗਰਾਂ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਕਲਮਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਗੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਫਾ ਕੰਮ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। हाँ, वफा मुख्ती आजमा और बकारे दीगरा कर दी। मौलाना रूम फरमाते ना, कलमा हजूर दा पढ़ते हो तो कम गैरा दे कर दो। रबूदी जौहर आजमा और निसारे दीगरा कर दी। इथों माल सारा पाकिस्तान तक खाते हो तो निछावर गैरा ते कर दो। एडा तुहानू प्यार आ गया तो अपने जायदादा वेच के उन्होंने मंदिर बनाओ। आओ उत्थे अपने अपने 300 कनाल वाले उत्थे जो 2-4 कनाल उत्थे दे दो कोठी। हाँ जी, नाल खुद भी जाके घंटे खड़काया करो। जे तुहानू अल्लाह अकबर कहने नाल कोई परेशानी ते मूर्तियां ते अगे जाके झुकिया करो। फिर केड़े पासे तुसी हुजूर दी उम्मत नू ले जाना चाहते हो? हुजूर आ गए। हुजूर ते बुत ढाण दा भी तरीका दस्या है जी। यह नहीं कि मौला अली ने उत्ते चढ़ा के हुजूर ने फरमाया हुजूर अंदर तशरीफ लै गए होवन ते हुजूर काबे दे साए थले बह गए होवन। जदों रसूलुल्लाह ने हजरत मौला कायनात नू उत्ते चढ़ाया ना छत उत्ते ते ओ पित्तल दा बने होया ते जमीन तक उहदे नाल लोहे दियां मेखां लगी होई सन। हुबल बुत वड्डा सारा तो बुत इन्हां दा। हुजूर पिछे हट गए, काबे तो पिछे हट के ते मौला अली जदों उहनू ढाण लगे ना ते हुजूर ने फरमाया अली इंज नहीं, इंज करके ढाओ। क्यों जी? इंज करके हिलाओ इनू। हुजूर ते तरीका भी दस देन भाई बुत नू ढाणा किंजे। मौला अली ते ढा ही देना सी, लेकिन हुजूर ने फरमाया अली जल्दी करो। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਬੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾਓ, ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੋ। ਇਤਨੀ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਯਾਰ, ਇਤਨੀ ਯਾਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ 1000 ਵਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨੁਕਤਾ ਤੌਹੀਦ ਸਮਝ में आ तो सकता है लेकिन तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहिए। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੁਤਖਾਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਤੌਹੀਦ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਮਝਾ। मकामे फकर कितना बुलंद है शाही से, तुहानू तुसे तो नहीं रज सकते। तुसा तो अपनी धीए वेच के भी पैसे खा देन, तुसा तो अड्डे दे के भी पैसे खा देन, तुसा तो मुखबरियां करके भी पैसे खा देन, तुसा तो मसीतां दे स्पीकर ला के भी पैसे खा देन, तुसा तो मसीत दियां सफा चवा के भी पैसे खा देन, तुसा तो सूरह अनफाल ते बरात कट के भी पैसे खा देन, तुसा तो हर मद च पैसे खा देन, लेकिन तुहाडा ढिड अज तक भरिया नहीं। ये भरीना भी कोई नहीं जब तक कबर की मिट्टी तुहाडे मुंह में नहीं दाखिल होनी। हाँ, ये नहीं भरीना। हाँ, लेकिन इकबाल कहता है मकामे फकर कितना बुलंद है शाही से, रवश किसी की गदाया ना हो तो क्या कहिए। इकबाल कहता बंदो अंदरों भुखा होवे ते ओ करोड़पति भी होवे तो कहता हालात नहीं ठीक, मौलाना दुआ करो। तुसां हर शय दे पैसे खादे ते हुण मंदिर बना के किहड़े पैसे खाने ने वो सानू ही दसो। और बुत परस्तियां करके ते बुत परस्तियां करवा के तुसां किहड़े पैसे खाने ने सानू भी दसो। वो कौम नूं असीं अपील करांगे तुहानू वो मुँह भर देणगे। इतना अगे ना जाओ। यहूदो नसारा कल ये भी कहना है कि नहीं 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 नहीं, मस्जिद के कोने च भी एक कमरा बनाओ जिथे मुसलमान मस्जिद च इबादत करन ते बुत परस्त नाल वाले कमरे में। हाँ, कल उन्हें यह भी कहना है, कल उन्हें यह भी कहना है कि कुरान मसीद जिस तरह तुझ रखते हो ना बारियां, एक दो और बारी बनाओ जिथे बाकी मज़ाहिब दी किताबां भी रखो। उन्हें इतने रुकना कोई ना ने, गल याद रखो। तो बेहतर है अज उन्होंने सामने खड़े हो जाओ। वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। और सूरह मोमिनून अल्लाह ने फरमाया कम तुसी भी सारे खोल के सुनो, सानू भी जड़े मशवरे देंदे रहंदे हो कि नहीं 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 मौलाना साहब हालात नहीं ठीक। अल्लाह ताला ने फरमाया वला वित्तबाल हक़ अहवाउम लफसदतिस समावातु वल अर्दु व मन फीहिन, कि अगर हक जड़ा हक इस्लाम उन्हां दी ख्वाहिशात दी पैरवी करे जो ओ चाहते हैं, जो ओ चाहते हैं। वला वित्तबाल हक़ अहवाउम, मैं पहले सिपारे तो अगर पढ़ना शुरू करा ना आहवा कुरान कहता उन्हां दी ख्वाहिशात, उन्हां दियां ख्वाहिशातां, उन्हां दे पिछे न चलना, उन्हां दियां ख्वाहिशातां दी पैरवी न करना, उन्हां दे पिछे न चलना। बार बार वो केड़ियां ख्वाहिशातां, वो यही तो ख्वाहिशातां जिहड़ियां दीन दे खिलाफ हैं।
ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਤੇ ਬਾਤਿਲ ਦੀ ਆਮੇਜ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਲਫਸਦਤ السماوات والارض ومن فيهن, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਰਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਨਸ ਹੈ کہ حق انہاں دی خواہشات دی پیروی کرے گا تو زمین آسمان ہر شے تباہ ہو جائے گی۔ اے زمین خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ ہاں جی تسی کیوں حق نو انہاں دی خواہشات دے پیچھے لاندے ہو؟ کیوں جی ولا تلبسوا الحق بالباطل؟ تو یہی تو گل رویا ابو جال دی روح آ کے روئی حرم کعبہ وچ۔ ہاں جی تحسین محمد نوحہ روح ابو جال در حرم کعبہ۔ کلندر لاہوری اقبال کہندا کہ ابو جال دی روح نے آ کے حرم کعبہ وچ فریاد کیتی، نوحہ کیتا، کی کہندا؟ سینہ ماز محمد داغ داغ از دمیو کعبہ را گل شد چراغ۔ کہنے لگا وہ نہ پوچھو محمد عربی نے ساڑھے سینے کیڑے کیڑے داغ لائے۔ سینہ ماز محمد داغ داغ، حضور دے دین نہ، حضور دی آمد نہ ساڑھا سینہ چھلنی ہو گیا۔ اوے ابو جال دا سینہ تے چھلنی ہوئے، کلمہ پڑھن والے نو کی ہویا؟ انہوں تو ہونا چاہیے تھی، دی سرداری گئی۔ کیوں جی اودا تو ساری نمبرداری گئی۔ وہ کہنے لگا سینہ ماز محمد داغ داغ از دمیو کعبہ را گل شد چراغ۔ کہندا انہاں دی وجہ تو کعبے ساڑھے خدا کٹ چھڈے نے، حد ہو گئی۔ اور از ہلاک کیسر و کسرا سرود نوجوانہ راز دستے ماربود۔ کہنے لگا کیسر و کسرا دی ہلاکت دیاں گلاں تے کرن، اے تے سانو وارے چے، اے تے سارے نوجوان میرے ہاتھ چو کھس کے محمد عربی لے گئے۔ اے سارے نوجوان تے کھس کے لے گئے۔ ساحر و اندر کلام ساحری است، این تو حرف لا الہ خود کافری است۔ کہنے لگا توبہ توبہ توبہ، انہاں جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا کلمہ دتا نا تے کہندے بس جڑا ویکھدا جاندا انہاں نو کلمہ پڑھنا جاندا، جڑا سندا او کلمہ پڑھی جاندا۔ انہاں تے پورے جہان تے اگ لا دتی۔ تا بساتے دین آبا در نورد، ماں خدا مندان ماں کرد آنچے کرد۔ دیکھو انہاں ساڑھے پیو دادے دے دین نو لپیٹ کے رکھ دیتا۔ انہاں ساڑھے خداونا جو کیتا وہ تے بیان نہیں اسی کر سکتا۔ ابو جال کہنے لگا پاش پاش از ضربتش لات و منات، انتقام از و بغیر اے کائنات۔ کہنے لگا انہاں دی ایک ضرب نال، کیوں جی لات تے منات ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ کہنا اٹھو اے پوری دنیا ساڑھے نال کھڑی ہو، وہ اسی محمد عربی کو انتقام لینا۔ ہم شدن پیش خدائے بے جہاد، بندرا ذوق ندارت ای صلات۔ کہنے لگا دیکھو اسی سامنے 360 رکھے، اتے رکھے، کعبے دی دروازے تنال رکھے۔ کہندا اسی اتنے خداواں دے سامنے رکھ کے سجدہ کردے سی۔ کہندا چس تا اے وے سی، اے محمد عربی کیڑے خدا دی طرف جھکا دیتا جڑا نظر بھی نہیں آندا تے کہندا سجدے کرو۔ وہ کہنے لگا تے چاسی نہیں آندی بندے نو۔ ہاں جی کہندا بندہ را ذوق ندارت ای صلات۔ کہنے لگا بندے نو اے نماز پڑھنا دی تے چاسی نہیں آندی جد تک 360 سامنے نہ رکھے ہون، مذہب او قاتے ملک و نسب۔ کہنے لگا انہاں ایہو جہا دین لے کے آئے جنہاں نے جناب کی کیتا جی نسب نو بھی تے ملک دی تمام وطنیت دے بت بھی توڑ کے رکھ دیتا۔ ہاں جی اسی وڈے سی تے اسی فلانے سی، قاتے او کیوں جی انہاں دا جڑا مذہب ہے نا وہ ملک و نسب نو کٹ کے رکھ دیندا۔ اور از قریش و منکر از فضل عرب۔ کہنے لگا خود قریشیاں لیکن ساڑیاں تھنداریاں نہیں مندے محمد عربی۔ در نگاہ او یکے بالا و پست، ویکھو انہاں چھوٹے نے وڈیاں نو سارے نو ایک جگہ بٹھا دیتا۔ با غلام خیش بر یکشاں خان نشست، اے ویکھو بلال نہ بیٹھ کے ایک دسترخوان تے روٹی کھا لیندے۔ اے کیڑی بات ہے؟ کیوں جی احمراں با اسوداں میختن، ویکھو جی یہ کتنا ظلم کیتا۔ وہ ابو جال دی روح کہنے لگی، انہاں کہا کتنا انہاں نے ظلم کیتا۔ انہاں کہا کہ جناب انہاں کالے تے چٹے ایک صف وچ بٹھا دیتا۔ احمراں با اسوداں میختن، انہاں ایک صف وچ بلال بھی بٹھا دیتا تے دہیا کلوی بھی بٹھا دیتا۔ اسے صف وچ جناب سلمان فارسی بھی بٹھا دیتے، صدیق اکبر بھی بٹھا دیتے۔ یہ حد کر چھڈی ہے نا جناب، کیوں جی ہاں یہ صحابہ رومی بھی بٹھا دیتے تھے، حضرت عمر تے مولا کائنات بھی بٹھا دیتے۔
اے کی اسوداں باہمراں میختند، اے چٹے کالے نہ سارے ملا دیتے، آبروئے دودھ مانے ریختند. انہاں تو اپنے خاندانی وجاہت بھی ختم کر کے رکھ دیتی. کیوں جی؟ ای مساوات ای مواخات آجمی است، خوب می داند کہ سلمان مزدگی است. کہنے لگا اے کیڑی مواخات تے مساوات ہے کہ سلمان فارسی اے حضور نے کانے چے گلاں کیتیاں کہ اینج کر دیو اینج کر دیو. مینوں خوب پتہ ہے کہ سلمان فارسی تے آ کے کیڑے گل کھلائے. ہاں جی کہ سلمان فارسی نو اسی رشتہ دار ہو کے تے سانو انہاں بدر وچ لمیا پا دیتا تے سلمان فارسی نو کہندے سلمان فارسی میرے آل بیت شامل ہے. اے کیڑی گل ساڈے نال تے ہاتھ ہو گیا. اے ابو جال دی روح روئی. آخر کہندا باز گو اے سنگ اسود باز گوئے، آنچ دیدم از محمد باز گوئے. کہنے لگا حجر اسود او فتح مکہ والے دن تو جڑا منظر ویکھیا نا کہ حضور دے اشارے نال بت کیویں ٹوٹے، کیوں جی تے حبل کیویں توڑیا تے اندروں رسول اللہ نے بت کیویں پار کڈوائے. کہندا باز گو اے سنگ اسود باز گو، باز گوئے آنچ دیدم از محمد باز گو. کہندا اوے حجر اسود یارا تو ہی تے دس نا تو کی ویکھیا اس دے. اور ایت فریاداں تے شروع تو ہوندیاں آئیاں. ایڈی تو آنو مندراں دی پے گئی ضرورت جی، ایڈی مندراں دی ضرورت پے گئی تے اپنے گھراں وچ بناؤ، نال اپنے گھراں چ انہاں دیاں کالونیاں بناؤ. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان تو اس لیے بنا کیوں جی؟ بت پرستی کے لیے نہیں، نہ بت پرستوں کو فروغ دینے کے لیے. اے نعرہ لگیا گلی محلے چ، بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ او بھائی اللہ دی ضرب لاؤ. اے ہاں پاش پاش ضربتش لاتو منات، او اللہ دی ضرب نہ آئی تو پاش ہوئے. او ضرب لاؤ. پاکستان کا مطلب کیا؟ او اللہ این کر کے نعرہ لاؤ. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟